नुस्खा हाय वफा, फैज अहमद फैज की कुलियात। अगर हम उसका पहला पेज खोलें तो नक्शे फरियादी हमें मिले। नक्शे फरियादी के पहले पेज पे अगर चलते हैं तो हमें नजर आते हैं लिखे हुए कुछ अशआर। अशआर ऊपर लिखा है, नीचे कता कहें उसे वो भी मौजूद है, कतई कहें बल्कि वो मौजूद है, ऊपर अशआर लिखा है। तो इसे कुछ भी कह लीजिए आप। मैं क्या कहूँ, फैज अहमद फैज ने तो ऐसा नहीं लिखा होगा, शायद पब्लिशर ने लिख दिया हो। एनीवेज हम चले इसे अशार ही कहते हैं। चले मैं देखता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या है। नक्शे फरियादी और खुदा वो वक्त न लाए, नज़्म आगे। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि अशार कहाँ है, यानी कुलियात, और यकीनन किसी बेहतरीन पब्लिशर के होंगे। देख लेना चाहिए जी, मकतबा कारवां लाहौर, और यूं ही छपता आ रहा है। शायद मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये, अभी अभी मुझे वारिद हुआ। मैं बैठा तो कुछ और करने के लिए था बखुदा, लेकिन मुझे जब पढ़ने लगा तो साथ साथ एनालिसिस भी हो जाता है। तो अशआर मुझे नजर आए लिखे हुए, और मैं जिस कथे को देख रहा हूँ जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, अब उसकी तरफ आते हैं। ऊपर अशआर लिखा है, बहरहाल आप देख लें, ये हजारों की तादाद में छप चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर अशआर लिखा है, अब अशआर मुझे नहीं नजर आ रहे कहाँ है। कते हैं अलबत्ता, ये कता मैं पहला जो देखना चाह रहा था जिस पे बात करते हैं, चलिए उस पे बात शुरू करते हैं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। रात यूं, यूं जो है वो इस कथे का मरकजी नुक्ता है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। अब उस यूं का जवाब है बाकी तीन मिसरों में। तो ये एक बड़ा मजबूत कतायज और मजबूत कथा भी है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, यानी रात को याद खो गई। ये जरूरत है शायर में कि वो कह रहा है महबूब को, वरना कहा यही जाता है कि याद उसे करें जो भूल गया हो। और उर्दू में ये मुबालगा शायरों में शेर में आम है कि भाई मुझे तुम भूले ही कब थे जो मैं तुम्हें याद करता। याद तो उसे किया जाता है जिसे भूला जाए, वगैरह वगैरह किस्म की बातें। लेकिन चले इसमें ये जरूरत है, ये कह रहा है रात यूं तेरी, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। बहर अमल का मशहूर वजन है फाइलातुन फैलातुन फैलातुन फेलुन, बहुत रिदमिक है। कोई ऐसा शायर नहीं है उर्दू में जिसने इसका इस्तेमाल ना किया हो, बल्कि शुरू के बहरों में जो सीखी जाती हैं उसमें ये भी है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। पहली तशबीह यूं का जवाब, कैसे याद आई मेरे दिल में, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। मेरा दिल एक वीराना, और उसमें कहीं से भूली भटकी बाहर आ जाए, कोई फूल खिल जाए, कोई अच्छा मौसम हो जाए वीराने में। मौसम तो वीराने में भी अच्छे आते ही हैं, बस यूं कहिए फूल नहीं खिलते। बाहर आ जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो दो मौसम क्या हुआ, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, सहरा में बादे नसीम चली हल्के से, ऐसे ही तेरी याद आई मेरे दिल में, दूसरी तशबीह। और आखिरी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, और जैसे कि मेरे बीमार दिल को बेवजह तेरी याद से करार आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमार को अचानक से शिफा होने लगे या करार आ जाए, कुछ देर सुकून आ जाए, ऐसे मेरे दिल में तेरी याद आई। यानी एक याद, एक दिल, और उस पे तीन तशबीहात, जैसे से खूबसूरती में इजाफा किया गया। जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, एक देखें वजह का इस्तेमाल देखें, वजह चूंकि आप ये देखें वजह नहीं है, वजह, यानी कि जीम पे जबर नहीं है, वाव पे जबर है, जीम पे जबर नहीं है, बल्कि जज्म है, और हे पे भी जज्म है, यानी वजह, यानी वजह और हे को उसने आगे जोड़ा, वजह करार आ जाए, जैसे यार, यार। वजह भी उसी वजन पे है, नए शोरा के लिए। तो रोने की एक वजह मुनासिब है मेरे पास, जैसे इसमें इस्तेमाल किया गया वजह को, वजह और फिर हे को आगे ले जाया गया। रोने की एक वजह मुनासिब है मेरे पास, ठानी है जब हंसी की, ठानी है जब हंसी की खुद अपने पे आई है, ठानी है जब हंसी की खुद अपने पे आई है। तो यहां भी वजह को इस तरीके से लिया गया फाल के वजन पे।
تو یہ کچھ باتیں تھیں تکنیکی حوالے سے، اور جیسے کا 3 مصروں میں استعمال کیا گیا، اس سے مزید ریدم بھی آ گیا، خوبصورتی بھی آ گئی، آپ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کیا سیکھیں گے؟ محسن نقوی کی مشہور نظم ہے، میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا۔ اب میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، اب کیسے چاہا؟ اب اس کی تشریحات ذرا دیکھیے، انہوں نے یقیناً استفادہ اٹھایا فیض کے اسی عطے سے۔ تو آئیے ذرا اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھیے۔ میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کماں ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آپ لہپا مانگتے ہیں، یا جیسے غنچے کھلے موسم سے ہنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کماں ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آپ لہپا مانگتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھیں کہ جیسے 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 کا تشبیہ کو ایکسٹینڈڈ سیملی، ایک بات کو مختلف طریقوں سے پہلی بار انگریزی میں جان ملٹن نے اس کا استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ اردو میں اس تناظر میں، ایپک کے تناظر میں تو نہیں ہو سکا، یا 1.5 صفحے پہ یا 50 لائن میں ایک سیملی تو نہیں گئی۔ جان ملٹن کا قد یا زبان کا قد ظاہر ہے کہ مختلف ہے، مجھے یہ شرمندگی ہے کہتے ہوئے، لیکن ہے، مان لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو وہ جو ایکسٹینڈڈ میٹافور اور ایکسٹینڈڈ سیملیز گئیں، اور سیٹن کو جس طریقے سے، سیٹن کی شیلڈ کو جس طریقے سے اس نے کہاں سے ریفرنسز اٹھا کے، ببلیکل، ہسٹوریکل، وہ سارے اٹھا کے جمع کیے صرف ایک تشبیہ کے لیے، وہ بات تو ظاہر ہے کہ ابھی اردو میں نہ آ پائی، لیکن بہرحال اس کا استعمال اردو میں آیا بڑی خوبصورتی سے۔ فیض احمد فیض ظاہر ہے لٹریچر پڑھاتے رہے، انگلش لٹریچر پڑھاتے رہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ناواقف نہیں ہیں پیراڈائز لاسٹ سے، جان ملٹن کی جنت گمگشتہ سے، تو وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں تراجم کے ذریعے۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا مترجم کا احسان ہے اردو لٹریچر پر کہ وہ دوسری زبانوں کو ٹرانسلیٹ کر کے یہاں لے آتے ہیں، تو اور خوبصورتی ہماری زبان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات اور آج کی کچھ باتیں تھیں جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی، تو سوچا کہ شیئر کرتے ہیں کچھ۔ پہلا میں نے پیج کھولا اور ایک خطے پر میں نے جیسے جیسے کی ریپیٹیشن دیکھی، اور جب غور کیا، پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہم یہ خطات اور یہ فیض کو، لیکن باہر طور ابھی کچھ نئی باتیں بات کرتے کرتے جیسے ٹیچر کے ذہن میں لیکچر کے دوران آتی رہتی ہیں، تو وہ میرے جو کچھ آتا رہا میں نے شیئر کیا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ ضرور اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو۔ آپ کا بہت شکریہ۔